बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो दोस्तों, नए लेसन के साथ एक बार फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हैं और सलाम पेश करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप फजल ताला खैरियत से होंगे। आज का लेसन वर्ब अंदारे और वर्ब विनीर के बारे में है। इसकी कॉन्जुगेशन समझेंगे और फिर इनके इन जुमले भी हम आपको इंशाल्लाह समझाएंगे, आपको सिखाएंगे। तो आप तवज्जो से ये वीडियो पूरी देखिएगा। अंदारे जाना, अंदारे जाना, किसी जगह भी जाना, कहीं भी जाना। अंदारे इन ufficio, अंदारे इन biblioteca, अंदारे अलमारे, समुंदर पे जाना, लाइब्रेरी में जाना, घर जाना या किसी जगह भी जाना, वहाँ अंदारे यूज़ होगा। इसकी अब फॉर्म्स वगैरह देख लेते हैं। कॉन्जुगेशन है io vado, मैं जाता हूँ। io vado, मैं जाता हूँ। तू vai, तुम जाते हो। तू vai, तुम जाते हो। lui lei va, वो जाता है, वो जाती है। lui lei va, वो जाता है, वो जाती है। lui मर्द के लिए, lei औरत के लिए। lei फॉर्म दी कोर्टेजिया भी है, यानी आप। lui lei va, आप जाते हैं। वो जाता है या वो जाती है। noi andiamo, हम जाते हैं। noi andiamo, हम जाते हैं। voi andate, तुम सब जाते हो। voi andate, तुम सब जाते हो। loro vanno, वो जाते हैं। loro vanno, वो जाते हैं। तो ये थी अंदारे की मुख्तलिफ फार्म्स। ये आगे एक जुमला लिखा हुआ है, loro vanno a mercato, वो बाज़ार जाते हैं। loro vanno a mercato, वो बाज़ार जाते हैं। loro vanno a mercato, वो बाज़ार जाते हैं, मार्केट जाते हैं। venire आना, venire आना, ऐसी जगह जहां आपका कोई इंतज़ार कर रहा है, आपको कोई कॉल कर रहा है, कोई बुला रहा है, तो आप उसे ऐसे कहेंगे io vengo, devo venire, मैं आता हूँ या मुझे आना है। कोई दोस्त आपको रेस्टोरेंट में बुला रहा है तो आप उसे कहते हैं तुम वहीं रुको, मैं आता हूँ। io vengo, tu stai lì। अगर कोई आपको किसी दूसरे शहर से बुलाता है तो आप उसे कह सकते हैं कि domani io vengo, कि मैं कल आता हूँ। तो आप इसकी फॉर्म्स वगैरह देख लेते हैं। कॉन्जुगेशन है io vengo, मैं आता हूँ। io vengo, मैं आता हूँ। tu vieni, तुम आओ। tu vieni, तुम आओ। lui lei viene, वो आता है या वो आती है। यानी मुज़क्कर के लिए और मुअन्नस के लिए भी यही लफ्ज़ इस्तेमाल होगा viene, और फॉर्म दी कर्तज़िया यानी आपके लिए भी viene ही यूज़ होगा। noi veniamo, हम आते हैं। noi veniamo, हम आते हैं। voi venite, तुम सब आते हो। voi venite, तुम सब आते हो। loro vengono, वो आते हैं। loro vengono, वो आते हैं। loro vengono tardi, वो लेट आते हैं। loro vengono tardi, वो लेट आते हैं। सेंटेंसेस, इनके जुमले, इनके फ़िक्रात अब हमने सीखने हैं। वेंगो subito, फ़ौरन आता हूँ। वेंगो subito, फ़ौरन आता हूँ। आपको अपना कापो, बॉस या कोई दोस्त बुलाता है तो आपने उसे जवाब में क्या कहना है? वेंगो subito, मैं फ़ौरन आता हूँ। फोर्से वेंगो con अली, शायद अली के साथ आऊँ। फोर्से, शायद वेंगो con अली, अली के साथ आऊँ। तुम कहाँ से आए हो? da dove venite, da dove venite, तुम कहाँ से आए हो? अगर एक शख्स हो तो उसके लिए आपने कहा ना dove vieni। अगर ज़्यादा शख्स हूँ, एक से ज़्यादा हूँ, तो आपने उससे कहना है, उससे पूछना है da dove venite, तुम कहाँ से आए हो, किस शहर से, किस मुल्क से, किस जगह से। वेंगो a trovarti, तुमसे मिलने आ रहा हूँ। वेंगो a trovarti, तुमसे मिलने आ रहा हूँ।
تروارے کا لفظی مطلب ہوتا ہے ڈھونڈنا، لیکن یہاں ملاقات کے معنی، ملنے کے معنی میں یوز ہوگا۔ وینگو تروارتی، تم سے ملنے آ رہا ہوں، تم سے ملاقات کرنے آ رہا ہوں۔ مارکو جلدی آ جاؤ، مارکو وینی پریستو، مارکو تم جلدی آ جاؤ، مارکو وینی پریستو۔ یعنی آپ کہیں میچ کھیلنے جا رہے ہیں، میچ دیکھنے جا رہے ہیں یا بار پہ جا رہے ہیں تو راستے میں مارکو ملتا ہے تو آپ نے اسے ایسے کہنا ہے، مارکو وینی پریستو، مارکو جلدی آ جاؤ۔ سیامو البار، ہم بار میں ہیں، سیامو البار، ہم بار میں ہیں۔ وینیا کے تو، تم بھی آ جاؤ، وینیا کے تو، تم بھی آ جاؤ۔ Io vado a pronto soccorso، میں ایمرجنسی جاتا ہوں، Io vado میں جاتا ہوں، a pronto soccorso ایمرجنسی۔ یہ اندارے کے جو ہیں جملے سینٹنسز وہ ہم سیکھ رہے ہیں۔ Lui va alla ambasciata، وہ ایمبیسی جاتا ہے، Lui va alla ambasciata، وہ ایمبیسی جاتا ہے۔ میں جم جاتا ہوں، Io vado in palestra، میں جم جاتا ہوں، Io vado in palestra۔ وہ دفتر جاتی ہے، Lei va in ufficio، وہ دفتر جاتی ہے، Lei va in ufficio۔ وہ چھٹیوں پر جاتا ہے، Lui va in ferie، وہ چھٹیوں پر جاتا ہے، Lui va in ferie۔ وہ بازار جاتا ہے، Lui va in mercato، وہ بازار جاتا ہے، Lui va in mercato۔ اسی طرح آپ بے شمار جملے خود بھی آسانی سے بنا سکتے ہیں۔ Io vado a scuola، Io vado a ambasciata، Io vado a Moschia، Lei va a parrucchiere وغیرہ وغیرہ۔ Ieri sono andato in questura، کل میں پولیس اسٹیشن گیا تھا، Ieri کل گزشتہ دن، sono andato میں گیا تھا، in questura پولیس اسٹیشن کستورا میں۔ Domani andrò a parrucchiere، کل حجام کے پاس جاؤں گا، Domani andrò کل جاؤں گا، a parrucchiere حجام کے پاس، یہ فیوچر ٹینس ہے۔ Domani mio compleanno، کل میری سالگرہ ہے، Domani mio compleanno کل میری سالگرہ ہے۔ Venite anche voi، تم لوگوں نے آنا ہے، Venite anche voi تم سب لوگوں نے آنا ہے۔ Verrò domani کل آؤں گا، Verrò domani کل آؤں گا، یہ فیوچر ٹینس ہے۔ یہ تھوڑا مشکل لفظ ہے لیکن آپ نے اسے لازمی سیکھنا ہے، یہ آپ کے کام آئے گا۔ Stai lì vengo subito، ادھر ہی رکو جلدی آتا ہوں، Stai lì ادھر ہی رکو، vengo subito میں جلدی آتا ہوں، جلدی پہنچتا ہوں۔ اگر آپ نے کسی دوست سے اپوائنٹمنٹ لی ہوئی ہے، آپ لیٹ ہو رہے ہیں، وہ آپ کو کال کرتا ہے تو آپ نے اسے کہا ہے میں پہنچتا ہوں، میں بالکل تیار ہوں، تھوڑا لیٹ ہو گیا ہوں، تو آپ اسے کہتے ہیں Stai lì، وہاں رکو، وہاں ٹھہرے رہو، vengo subito میں آتا ہوں، میں پہنچتا ہوں، ادھر ہی رکو جلد آتا ہوں، جلد پہنچتا ہوں۔ تو دوستو آج کے لیے اتنا ہی، امید کرتے ہیں کہ آپ نے اس لیسن سے بہت کچھ سیکھا اور سمجھا ہوگا۔ تو انشاءاللہ بہت جلد آپ سے نئی ویڈیو کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ، arrivederci۔